का शुक्र अदा करने की अहमियत মসিহে মউদ আলাইহিস সালাম और বিভিন্ন एक वक्त নেয়ামতের জন্য बयान करते हुए আল্লাহ फरमाते দরবারে हैं কৃতজ্ঞতা প্রকাশের कि जब গুরুত্ব इंसान এবং किसी आला প্রজ্ঞা मर्तबे को हासिल कर তুলে लेता है ধরতে গিয়ে বলেন, মানুষ যখন तो फिर কোনো वो সুমহান मगरूर हो जाता है। মর্যাদায় উপনীত হয় তখন সে हालांकि অহংকারী वो হয়ে ওঠে। इस अरसे में बहुत कुछ অথচ नेक काम कर सकता है সেই और बनी সময়ে नौ সে इंसान অনেক को फ़ायदा উত্তম पहुंचा কাজ सकता है। করতে পারে अल्लाह এবং ताला মানব कुरान জাতির शरीफ में কল্যাণ फरमाता সাধন है, করতে পারে। আল্লাহ लाइन তাআলা কোরআন শরীফে शकरतुम বলেন, লা ইন लाज़ीदन्नकुम শাকারতুম লা वलाइन আযীদান্নাকুম कफरतुम ওয়া লা इन्ना ইন अज़ाबी কাফারতুম लशदीद। ইন্না कि আযাবি अगर तुम লাশাদীদ। मेरा शुक्र अदा करो অর্থাৎ तो मैं যদি अपने তোমরা আমার एहसानात को প্রতি কৃতজ্ঞ হও, और আমি भी ज़्यादा আমার करता हूँ, और अगर অনুগ্রহ तुम রাজি कुफ्र करो আরো বৃদ্ধি করব। तो আর फिर যদি मेरा अज़ाब তোমরা भी बड़ा सख्त অকৃতজ্ঞ है। হও यानी इंसान पर তাহলে আমার जब শাস্তিও खुदा ताला के অত্যন্ত एहसानात हों কঠোর। অর্থাৎ तो उसको মানুষের প্রতি चाहिए যদি খোদার कि वो অনুগ্রহ उसका शुक्र अदा বর্ষিত करे হয়, তার और উচিত আল্লাহ इंसानों তাআলার की बेहतरी দরবারের का জন্য ख्याल रखे। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা और এবং अगर कोई মানুষের ऐसा न কল্যাণ करे সাধনের কথা और उल्टा जुल्म চিন্তা शुरू করা। कर दे কেউ যদি तो फिर এমনটি खुदा না করে ताला उससे উল্টো वो नेमतें অত্যাচার छीन लेता है আরম্ভ করে और দেয়, তাহলে अजाब আল্লাহ करता তাআলা है। তার কাছ থেকে সেই পুরস্কার এবং নেয়ামত রাজি फिर हज़रत मूसा প্রত্যাহার अलैहिस्सलाम করেন फरमाते हैं कि এবং सबसे मुकद्दम শাস্তি দেন। अल्लाह এক का शुक्र জায়গায় है মুসা ইসলাম বলছেন যে जिसने हमें সবচেয়ে ज़िंदगी दी, গুরুত্বপূর্ণ सेहत এবং दी, অগ্রগণ্য বিষয় হলো আল্লাহ তাআলার तंदुरुस्ती দরবারে बख्शी, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, যিনি अमन আমাদেরকে दिया জীবন দিয়েছেন, স্বাস্থ্য और দিয়েছেন, इशाअत दीन के সুস্থতা सामान দিয়েছেন, मुहैया कर दिए। শান্তি দিয়েছেন और এবং ধর্ম हकीकतन প্রচারের सच्ची बात জন্য यही है অনুকূল পরিবেশ कि দিয়েছেন। अगर खुदा সত্য ताला কথা की इन হলো, नेमतों का शुक्र करना चाहें যদি খোদার तो এই সমস্ত हरगिज़ मुमकिन নিয়ামত नहीं রাজির कि उस কৃতজ্ঞতা खुदा की প্রকাশের চেষ্টা मेहरबानियों করা হয়, और एहसानों তাহলে पर এটি কোনোভাবে जो সম্ভব हम कर নয় যে सकें, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ इंसानों का রাজি এবং शुमार कर তার सकें। কৃপা রাজির কৃতজ্ঞতা फिर एक প্রকাশ मौके করা पर সম্ভব आप फरमाते বা हैं তার অনুগ্রহ রাজিকে मुसलमानों গণনা को করা अल्लाह কোনোভাবে ताला का সম্ভব নয়।